Selamat hari serta merit tabik bahasa bagi kita semua bergulai dengan aku Gabriel Romi. Batang berita, Sarawak mujur nyungkak ketikas pemansang ekonomi berpun hari ubah bak beberapa bengkas sektor sepenguda penemu ekonomi digital di Kemeran ke Belabuh tahun 2018. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tun Datuk Abang Oping Madah tuk nyengkaum sektor bertanam bertupi industri kelapa sawit, e-dagang, wang enggau teknologi wang, perintah digital smart city, dagang temuai, kilang enggau industri servis. Yang mana Perintah Sarawak udah numbuh ke Lembaga Multimedia Sarawak SMA bak tahun 2018 dikenal ngemujur serta berjadi ke penemunya. To implement this digital economy agenda, in 2018, Sarawak government established the Sarawak Multimedia Authority SMA. Under the Sarawak Multimedia Authority Ordinance 2017, a regulatory body to spearhead, oversee, and facilitate the development and implementation of communication, multimedia, and the state digital economy initiative. Ia berjangka bunyinya maya berjadi ke Kongres Kejuruteraan ASEAN Australia 2022 AAEC 2022 di Tegas Digital Village di Kuching kena hari 2. Nambah kejaku ia Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Madah pemansang ekonomi tu seriri enggau 7 nempas Sarawak nyadi negeri mansang serta berpenatai pemisik besar manggai tahun 2030. The vision for Sarawak is that by 2030, Sarawak will be a developed state with a thriving economy driven by data and innovation, where everyone enjoys economic prosperity, social inclusivity, and a sustainable environment. Kelimparinya Premier Sarawak megak madaka macam bengkak inisiatif sudah diperjalaikan dengan ekosistem ekonomi digital dalam kandang 5 tahun tu. Kau ia tu nyengkau inisiatif nyempil ke serakat pemansang arus penyambung kadang negeri enggau menua pesisir saluran. The construction of 600 communication towers is part of this initiative carried out under the Sarawak Multimedia Authority Google Telecommunication or SMART project, which is expected to be completed with mobility and My SRBN services in 2023. Our target is next year. Sarawak Rural Broadband Network, My SRBN, is a state-owned 4G with 5G ready core network, which is providing fixed wireless broadband services. Pengawak sarinya belak digulut sapit Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Bertanam Bertupik Moden Engkau Pemansang Kadang Menua Datuk Seri Stephen Rundi Utom, Menteri Utility Engkau Telecommunication Sarawak Datuk Julahi Narawi, Menteri Pelajar Innovation Engkau Pemansang Pengelandiak Datuk Roland Sagawiin, Engkau Chairman Pengawak ASEAN Australia Engineering Congress AAEC 2022, Dennis Ong. Berita bukai Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Madaka Perintah Sarawak cakah nyungkak ke pengawak mansut ke pemakai dikenak napi penanggul ketegal penglikun pemakai. Ke ia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB udah nerangka penyampau tubuh bak dunia tu bisi nambah tahun tu. Ia madah perkaranya dipedaknya di Siti awak dikenak nambah ke hasil pemakai ngambil tetapi ke peminta dunia. UN just revealed the population figure today, 8 billion. With 8 billion, you need food. You need food. Then the question of food security. Who can produce the food for these 8 billion people? Otherwise, they'll be starving. So this is another opportunity where we can increase our food production in order to meet the needs of the world with this increase of population.
Ia madaka perkaranya maya pengerami makelemai bergulai engkau delegate Besai Dagang Singapura. Engkau pengawal dagang Singapura di Kuching kena lemai hari 2. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari megamada Perintah Sarawak ngembuan pelian numbuh kepalan agro bakapalan industri kedikena pemberanak puku dari Singapura berjalai ke pengawal bertanam sidak negeri itu. Belak datai bab pengeraminya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Direktur Unit Pengatur Ekonomi EPU Sarawak, Datuk Dr. Muhammad Abdul Zaidal. Mayanya megak Primis Sarawak madaka negeri tu udah nyai sebekat pemerhati hati MOU maya nemuai ke Singapura empai lama tu tadi berkawal engkau pengawal mai teknologi moden bertanam bertupi ngagai Sarawak. We have signed MOU between Sarawak Land Development Board and Sky Urban Solution Limited, Singapore, to bring modern technology in agriculture. That is one. And also Alternative Selection Private Limited Singapore with Satoyama Farm and Constructions in Berhad. There's already sort of engagement between the two. Dulu harinya Presiden Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF Datuk Abang Abdul Karim Tun Datuk Abang Openg ngelalu ke penatai delegate dari Persekutuan Perniagaan Singapura engkau Perusahaan Singapura ke Kuching. Ia mada 7 penatainya dikena berhati ke awak beranak ke puku ke bisik di Sarawak. SBF has always been in the forefront in doing our part as the private sector to drive Sarawak to its transformation into the high income and developed state by 2030. In doing so, we have always had to work closely with the Ministry of International Trade, Industry and Investment, Midtrade Sarawak. The support from the Ministry to the business community is crucial as we have had to thrive and survive within the challenging backdrop in the past 2 to 3 years. Nambah kejaku ia Datuk Abang Abdul Karim Mada SBF dekat majak ke pengerasi ngemujur ke pengawal sidak nyaga pemanah kaul balaraban urang dagang engkau perintah negeri. Berita udah tu, pemutus ngetan tau ke ngemadu kelisian kompeni agensi dagang temuai TBC kaul engkau penusa sidak kedekat nangga haji empai lama tu tadi dekat ditetap ke pengudah palsiap perkaranya tembuk. Menteri Dagang Temuai Seni Engkau Min Asal Malaysia Datuk Sri Nancy Shukri Madah kelimpah polis upis menteri ia belak mansiap perkaranya. Ke ia tajak nadai kuasa bak pengawal ngadu ke program haji engkau umrah tang merik lisian ngagai agensi dagang temuainya datai hari pemendar upis Menteri Dagang Temuai Seni Engkau Min Asal Malaysia Motek. Jadi secara simpulannya kami memang boleh menarik tindakan. Ini yang kita nak lihat. Kalau mereka melanggar apa-apa peraturan di bawah undang-undang kita, insya-Allah kita menarik tindakan. Kerana kita tidak mahu mereka yang terlibatnya adalah orang-orang yang mengharapkan sangat untuk pembinaan. Ia nerangka perkaranya maya dirandau media udah pengawal ibadah kurban di Surau Darul Taqwa Kampung Sibau, Rumbau, kena hari Sabtu tu tadi. Kena 7 Julai 2022, 380 ikut sidak kedekat Nangga Haji terpekul bak Padang Bilun Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA udah agensi dagang temuai sidak dipadah ke endak mujur ngadu ke visa. Berita dibau, semua 8 ikut pengari rakyat Bidayuh kemenang bak pengawal Pilihan Besar Negeri Sarawak ke-12 tu tadi ditangkan berjadi peminta engkau pengandar rakyat bak menua pegai sidak. Menteri Pelajar Innovation Engkau Pemangsang Pengelandik Sarawak Datuk Roland Sagawi Idmadah sokong rakyatnya mesti ditimbal engkau pengeransi ngatur serta maik pemangsang ngagai rakyat. Kau ia rakyat megak patut meriksaup ngagai pengari rakyat sidak seririh engkau juluk hati Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg kedekat ngagak 8 menua Bidayuh hanya di The Greater Kuching. We have only 8 Bidayuh Hatun. And in the last election, we won all the 8 adun for GPS.
And now is our time to deliver. And when we deliver, we also need your help. Because as YB alone, we cannot think about everything. We are also like any one of you. Kalau kita dengar pada hari itu semasa gawai, Yang Amat Berhormat Premier telah isytiharkan bahawa untuk kawasan berniaga yang 8 ini akan diadakan the Greater Kuching Development Authority. Ia bercakap menyenyak maya pengerami menjadi kepengawal nutup Carnival Main Ball Tropi YB Datuk Roland Sagawiin Prima Bidayuh 2022 di Stadium Tertutup Bau kena hari Sabtu tu tadi. Berpekitnya gelar champion diempu tim Kunsi Negeri Dun Tasik Biru bak kategori Rabah Nembiak udah tik ngalah ke tim Dun Opar dengan gol 2-1. Tim Dun Tarat megai gelar champion bak kategori Induk Sepengudah ngalah ke tim Dun Tasik Biru enggau gol 1-0. Kelimparinya tim Dun Tasik Biru sekali lagi nampak pemujur bak kategori veteran udah sidak mujur ngalah ke tim Dun Serbu nengah gol 3-0. Berita diteruskan Gauraban Bangsa Islam di Pelia Bau bela udah nerima pemberi daging berserimbai Hari Raya Aidil Adha tahun tu. Pemberinya disuak ke Sapik Menteri Pengangkut Sungai Anggota Tasik Sarawak Datuk Henry Jineb kena hari Sabtu tu tadi. Program ke diatur Komiti Pemasang Angga Pengelikun Genturung Pediau JKKK Kampung Melayu Bau yang digagak bak Balai Mayuh guna Kampung Melayu Bau. Sebenarnya tu Datuk Henry Jineb Kemegat Adun Tasik Biru udah beri 2 ikut capi dikena ngemujur ke programnya. Bak berita ke penudi, sidak kengembuan pengerinduk memarin tau ke BBQ bergulai ngau diri sebiliak tau nguji data ngagi Daphnis Homestay di Sungai Dangan Belaga. Daphnis Homestay enggi pemancar Joseph Una Akah hari Umar Ageng Long Daah Belaga nyak dia tu nyadi palan suah di tapat Kementerian Mayuh kedatai engkau diri sebilik merindang hati. Urung 25 minit perjalanan dari Pasar Belaga, Daphnis Homestay. Manah endur ngelantang hati nambah kedigagak nitiah ke tukuh rumah panjai bangsa orang ulu. Dituk bisik 10 itik bilik alai bayar suah seminat RM60 sitik bilik. Kelimpah dikelingi rampak benua ke mana bak Daphnis Homestay megak bisik sistem tagang alai bala temuai ke bisik datai tau merindang hati meri ikan makai. Ukai seminar endur maik diri sebilik, endur tu megak tau digagak alai ngatur aung tau ke seminar laban ke bisik ruai ke cukup besai endur tubuh mayuh. Sidak ke bisik hati dekat nemuai ngagai Daphnis Homestay tau bertanya ngagai nombor kediayan ketuk. Nakat terdulut di singgah hari bergulai dengan waku Gabriel Romi. Berita kesili lagi tahu dipadak dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my enggau UKAS channel di YouTube. UKAS #berkunci penerang keamat.